Many more birthday to comes. So, mother, blow the candle. So, mapagpalang umaga sa inyong lahat. So, bali, birthday ngayon ni Maderes. So, happy birthday, mother. So, dahil birthday, so magluluto tayo ng pansit. Yan. Isang kilong pansit. Yan. Si Pagoda. Salamat tabi, Pagoda. At bumili na rin ako ng cake. Yan. At saka yung mga Ricardo. Gardenia. Wow. Pansahog sa pansit. Baboy. Baboy. Meron ding manok. Toyo. Yan. At saka Bear Brand. So, meron ding gin. Yan. Tiga. Ilagay na ang sibuyas bawang. Magbukakon. Guys, yung karne. Boom. Karne maisel. Karne maisel. Bukag-bukagon. Lagay ng tubig. Mas kanon. Pansit na kulang sa Ricardo. Boom. Ilagay na natin yung pansit, guys. Pansit. Kulang sa sahog. Guro lang. A few moments Ayan later. guys, so bali birthday ni mother. So kaunti lang kaming handa. Ayan, may chicken, may cake. Ayan. Ayan. Okay, many more birthday to comes. So mother, blow the candle. Kuha ng cake. Ayan. Oh. Alright.